अरे सर फोन कले लेट हो गला बोधे। हाँ सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। आज्ञा सर, हाँ सर नहीं, हाँ सर मु चेष्टा करते शीघ्र जाकि पहुँचे कारण मु 10-15 मिनट है ट्राए कर ओला गाड़ी फाड़ी कहीं आज ऑनलाइन गाड़ी कहीं दिशुनी आउ थे चेष्टा करुँची जल्दी जल्दी जाकि पहुँची आप पाखे। अलरेडी मु 15 मिनट लेट हो गली। हाँ ठीक अच्छे सर, मु देखुची टे उबेर बुकिंग करके ओला बुकिंग करके पड़े जाऊँ। आज बहुत सारा गाड़ी तो कहीं मार्केट कहीं दिशुनी चेष्टा करुँची जल्दी जल्दी जाकि पहुँचा आप पाखे कौनटा कर। Incoming voice call from +919090084336. Incoming voice call from L Zone Rakesh by on SIM SIM1. हेलो हेलो सर, नमस्कार जय जगन्नाथ। हाँ नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज्ञा सर, उबेर बुक करते आज्ञा आज्ञा सर। सर कोठी जिवे मु टीसीएस जीबी इंपोसिट पाखे जो टीसीएस अछि सर। सर आपन के सर जल्दी केतना आपन सर केतना देखो जी आपन को मते 100 कोटी टन देखौछि 100 कोटी टका सर पोसेबल सर 30 टका सर एक्स्ट्रा देबे नहीं मते जति कंपनी दोछि जति के देखौछि सर पैसा सर आगे वाला सर कंपनी रेट कम जाई बुझले नहीं 8.30 हिसाब दोला गुरु वर्तमान से रेट कम जाई बहुत कम दो सर सेति सर सही हिसाब हम 30 टका सर मागु 8.30 हिसाब देखंतु एते सब देखंतु मो पाखे वर्तमान समय नै मते एते कहानी सर आमे भी सर आम दुख भी सर बुझंतु आम भी दुख भी बुझंतु सर तेल रेट बढ़ुजी सर घर भाड़ा बढ़ुजी तबरे स्कूल पिलांगर स्कूल फीस बढ़ुजी सर हम कोड दउ सेटा आपन को हमें सर आपन तो अधिक सर हम सही 8.30 हिसाब ना बुझो सुनंतु मु आपन को समस्या बुझि परछि सेटा आपन कंपनी के जणैबे आपन को रेट काट सर कंपनी सुनुनी सर सर कंपनी सुनुनी सर कंपनी ता मन मानी करछि कंपनी सुनुनी सेटा सर हम भी हमर सर किछि उपाय नै हम गाड़ी चलाय बाते सर सेतले हम आपन ऊपर निर्भर सर कर मोर जे तू देखंतु मु कस्टमर हिसाब जे मो पाखे समय रो अभाव अछि मु सेतबे बोले आपन को रिक्वेस्ट करि कहूछि आपन के जल्दी आसी पहुंचନ୍ତୁ सर सर जाई आपन सर आपन सर कथा बुझन सर आपन कथा हम दुख सर बुझंतु नहीं नहीं मु आपन 30 टका दे परबी नै और मु कैंसिल कर दोछि मु अलगा या पर जी सर कैंसिल हम सर कैंसिल सर समदिन कैंसिल हम सर चलबो केन जाबे ना ना मु कैंसिल कर दोछि सर हमें भी सर समदिन कैंसिल कर कंपनी बुझुनी आपन बुझुनांती सर फोन काट देले सर कोन करे हम दुख तो एमते आ कंपनी को जीवन नहीं कस्टमर को जीवन हम चलबो केन जाबे सकाळ सर टाइम हे गलानी मोर ऑफिस जिवार अछि ड्राइवर माने एमिति मस्ती करछुंती बेकार फालतू ड्राइवर उबेर रो ना मते अलगा किछि आप यूज करिया पड़ियो। देखिया ओला सर्च कर ओला अच्छा Incoming voice call from L Zone. सर फोन करले हेलो हां हेलो सर नमस्कार कहतले आज्ञा सर नमस्कार सर कोड जिवे हमर इंपोसिट टीसीएस जिवार अछि आज्ञा सर आपन कोठी छथि लोकेशन ठीक अछि तो हां मोर लोकेशन ठीक अछि आपन टी जल्दी काइंडली जल्दी टिके आसंतु ऑलरेडी उबेर बुक करथिले उबेर ड्राइवर कैंसिल कर देछि प्लीज आपन कैंसिल करेनी मो पाखे समय नाही तो आपन टी जल्दी आसंतु ऑलरेडी मु लेट हे जाइछि सर आपन केते प्राइस देखौछि अमाउंट मते देखौछि 115 टका सर 150 टका सर पड़ो टोटली ए मते ओला देखौ 115 मु आपन 150 टका काई देबी सर ओला रे सर प्राइस पूरा कमे देछि सर एबे पूरा असुविधा तेल सर गाड़ी भड़ा आउ सर घर मेंटेनेंस में आउ एठी बाहर कंपनी एठी के सुनुनाती एठी मेन भुवनेश्वर ब्रांच भी नाही ओला ऑफिस नाही सेते भाई हम बहुत असुविधा केते संघर्ष करछु आ बहुत तकलीफ रे भाई आपनकर ए सब जिंस सुनिया पाए मो भाई समय नाही ऑलरेडी मोर लेट हे गलानी मते जेतिकी टंका देखौछि सेतिर मो टंका टे अधिक देबिनी आपनकर जदी आसीबार अछि आसंतु नाही तो मु कैंसिल करके मु अलगा व्यवस्था करके जीबी आपन माने एमती कस्टमर कर मजबूर देखि एमती फायदा उठांतु सर हमें कोन कह सर कंपनी तो सुनुनी कस्टमर केयर भी लागुनी हमें सर कोन मजबूरी सेते पे हमें सर ऑनलाइन चलो जो ओला चलो ठीक अछि मोर तो गाड़ी जीवार नै आ ऑनलाइन बुकिंग करी ओला उबेर एरा कोन होई सस्ता पूरा झाबड़ सस्ता एरा आ बुकिंग करिया कथा नै ए कंपनी हो गोटे ऑटो आसी भाई भाई गोटे मिनट बड़ भाई इंपोसिटी जी हमर लेट हे गलानी ऑलरेडी आधा घंटे काल ए ऑनलाइन गाड़ी बुकिंग करी आधा घंटे काल ऑनलाइन वाला आसुनांती एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करसुंदी भाई प्लीज टिके मते नै कि छाडी दियो ओनर मते 5 थर फोन करलेनी आ जो 30 आज मते करिवे मते प्लीज आपण नै कि छाडी दियंतु भाई किंतु 250 टका पड़ियो आज्ञा 250 टका पड़ियो 250 टका आज्ञा काहेकि
कहीं ना ये ऑफलाइन गाड़ी अरे ओला उबर रे 120 115 देखुଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 250 ओला ऊपर ओला ऊपर आउ तो ठीक से माने रेट दउनी बोली आमे ये करतु ऑफलाइन करतु आपण कोंदु 250 टका दिबे की ନାଇଁ ଭାଇ ଏମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ ରେ ଏମିତି ରେଟ୍ କହିଲେ କେମିତି ହବ ଆଉ ଟିକେ କମ କରନ୍ତୁ 250 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କମ କିଛି ନା ଆମ ସଂଘରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତ ଆମ ସଂଘରେ ଯାହା ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ସେୟା ହିଁ କହୁଛୁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦେଖଉଛି ଅନଲାଇନ ରେ କେତେ ଦେଖଉଛି ଦେଖିବି ଅନଲାଇନ ସେଟା ତ କରୁନୁ ଆମେ ଓଲା ଉପରେ କମେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସେଟା କରୁନୁ ଅନଲାଇନ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି 250 ଟଙ୍କା ଯିବେ ଅନଲାଇନ ଆମର ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ କଣ କହିଲେ କଣ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଆପ୍ କଣ ଗାଡି ଚାଲୁଛି ଗାଡି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖି ଦଉଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଏଇଟା ଓଡିଶା କଣ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଆଚ୍ଛା 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 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଆପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁକିଂ କରୁନଥିଲି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଓଲା ଉପରେ ଆମର ଟିକେ କମ ପଇସା ଦେଖଉଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ୟୁଜ କରୁନଥିଲି ମତେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନଥିଲି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଓଲା ଉପରେ ବହୁତ କମ ପଇସା ଦେଖୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଓଲା ଉପରେ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପଇସା କମେଇ ସାରିଲାଣି ଆମ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖି ଦଉଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 150 ଟଙ୍କା ଦେଖଉଛି ଯାତ୍ରୀ ଆପରେ 150 ଟଙ୍କା ଦେଖଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସେ ଯୋଉ ମୋ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମୁଁ ଓଲାରେ କିମ୍ବା ଉବେରରେ ରାଇଡ୍ କରୁଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ 20-30 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ ଭୁଲ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେ 150 ଟଙ୍କା ନେବେ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀରେ ମତେ ଛାଡିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ହଁ ଠିକ ସୁବିଧା ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଏଇ ଓଲା ଉବେର ଏଇ ଓଡିଶା ମାନେ ଆକୁ ଆଉ ଫୋନରୁ ମୁଁ ଆଜି ଡିରେକ୍ଟ ମାରୁଛି ଏଇ ଆପ୍ ଲାଗି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ 4 ଥର ମତେ ମୋ ଓନର ଫୋନ କଲେଣି ମୋ ଚାକିରି ଥିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ଇଏ ବୁକିଂ କରୁଛି ଆପଣ ମତେ ସେଇ ଯାତ୍ରୀ ଆପରେ ନେଇକି ଛାଡିଦେବେ ମୋ ମତ ସ୍ଥଳରେ ତ 150 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଭାଇ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର ମୋର ସାରା ଓଡିଶାବାସୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟି କରିବା କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କଷ୍ଟମର ଭିତରେ ଯୋଉ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଜୁଆଲଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥିଲୁ ତ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯଦି ଏଇ ଭିଜୁଆଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇଭ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଓଲା ଉବେର ଆକୁ ବାଇକଟ କରନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପ୍ ଯୋଉ ଓଡିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆମ ଦେଶରୁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସା ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ରହିବ ଆମ କାମରେ ହିଁ ଲାଗିବ ଆମ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଆମ ଦେଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ ହସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣ ଏଇ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକି ହଟାନ୍ତୁ ସ୍ୱଦେଶୀକି ଆପଣାନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।